سلام دعنا عبدي كما يوعدكم خبركم تملكتنا الساعة الزيز مرتنا يوم زينات حيزنا قرينا لنا لوان قبل كدان مساهم كتسمحي بحزبي تمرص ቤት ምክር ትግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ ብማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ከም ዝድግፍዎ ተሳተፍቲ ክልላዊ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ኣፍሊጦም እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 6 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ንተግባራውነት እቲ ውሳነ ድማ ብሙሉእ ዓቕሚ ከም ዝቃለሱ ኣረጋጊጾም ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ካቅርበልና እዩ ህዝባው መንግስትና ንመኸተና ብዝብል መርሒ ሓሳብ ኣብ ዝተኻደ ክልላዊ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘሕለፈ ውሳነ መሰረት ብምግባር ብዕምቆት ብምዝታይ በዓል 6 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣውፅዩ መሰረት እዚ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ናብ ስርሑ ንክምለስ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝድግፉን ንተግባራውነቱ እውን ካብኦም ዝድለ ዘበለው ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ዝተወንዘፈ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ናብ ስርሑ ንክምለስ ዘሕለፈ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ አንጸላልዮን ዘሎ ሓደጋ ህልውና ዝተረድአን ህዝብና መቃለሲ ማእኸል ክህልዎ ዝገብርን ውሳነ ስለዝኾነ ንተግባራውነቱ ግቡእና ክንፍጽም ወሲና እትስተጣየሸ ፈጻሚ ኣካል መንግስት ትግራይ ንኹሎም ዓቕምታት መኸተ ብዝሓቁፍ መንገዲ ንክኸውን ዝተቐመጠ ኣንፈት ንምትግባር ድማ እጃሞም ከም ዝፍጽሙ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ገሊጾም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ዋላ እኳ ሓላፍነት ናይ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ እንተኾነ ኣብ ጣይሻ ፈጻሚ ኣካል መንግስት ትግራይ ንኹሎም ዓቕምታት መኸተ ዝሓቆፈ ክኸውን ከም ዝግባእ ዘቐመጦ ኣንፈት ንህሉ ኩነታት መኸተና ዘገናዘበን ዓቕምታትና ወዲና ንዝመፀና ብድሆታት ክንምክት ዘኽእል ውሳነ ስለዝኾነ ንተግባራውነቱ እጃምና ክንዋፃእ ኢና እዚ ኣብ ፈታን እዋን ህዝቢ ትግራይ ንምምራሕ ሓላፍነት ዝወስድ ዘሎ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ንምሕጋዝ ከም ዝሰርሑ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ኣፍሊጦም ንዕውትነት ስራሕቲ እዚ ኣብ ፈታን እዋን ህዝቢ ትግራይ ንምምራሕ ሓላፍነት ዝሽከም ዘሎ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ክንፍጽም ቃል ንኣቱ ኣብቲ ዝተኻየደ ክልላዊ መድረኽ ዝተሳተፉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልጽግና ዘለዎም ኣፈላላያት ብዘተን ድርድር ንክፈትሑ ዘሕለፈ ውሳነ ንመትከላዊ እምነት ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ዝኾነ ሰላም ሕዚ እውን ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ከም እንፍጽም ቃል ንኣቱ ሕዚ እውን ንብሔራዊ ህልውናን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝቃለሱ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ደገፍቲ ቃልስን ንምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ደገፎም ክገልጹ ድማ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ቅዋም ጸዊዖም ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ክልከላታት መቐጸልታ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ይኽብሉ ነበርቲ ተጎጋ ከባቢያን ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ከም ዝስዕብ ካቅርበልና እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ክልከላታት ስዒቦም ኣገልግሎት ትምህርትን ሕክምናን ንምርካብ ከም ዝተጸገሙ ነበርቲ ተጎጓን ከባቢያን ይገልጹ ነዳጅ እውን የለይ ባጀት እውን የለይ ተኸልኺልና ኢና ነና ማለት ኣብነት ለባዕለይ እውን ያው ጥረተኛ እየ ጥረታውን ትርእይዎ ኣለኹም نأكل جدا من ما يخلخلي نيرو تخلخلنا نينا مالتيو رديتون تخلخلي إني كل نجار تعطينا إنا نينا أنت الدوري ده لو سلا نجار يبلايز كل من جدي لأي تبغى تدخل سعر خون كوزي المقالس مع استعطو تخيل خونس من حين تهلي البهد أبورع تحمش تقول عاري تم سلستقول عي مهري أمناتي سلستيوم دوبيل أنا بس قاعد دي بقول عنة دي مهايم خوينا تاي حزن مسلكة مستجزية لو ما أنا دك أي كمهرية ليفل نهلوني سأن دموز سأن بفدرال منغستي دويلنا اي دموزنا اين مهري لهم ممهران تبطينو من زغبر زلو كلكلاتات مقصلتا جنوسايداو كينات يبلوم فدرال منغست تاي جبرنا لموسيلكا لي عب خلتو مقيلو تግራይ ልክን መቀልዩ ቶም አዲስ አበባ ለለው ላብ ትግራይ ሞጽኦም እሶም ዲም በደለኛታት ተውዚ ዘሎ ዲ በደለኛ ኑዕልና ጻውዕት ክንገብረሎም ለና የለ አጥሚኻ
بشجر كداخم لمقبارين بخالي علامة ولي يلول أنا لو عليه ليه تمهرة اندحر حنت الدو حكمنا خيدالي ولدت أمبولانس نحلي تعززتها ماكينة نحلي تجنيت نداج ندحتو سينس تمام عوي دوداوي يزيكو الحمد لله نوري دقنا ندحر لي مهر تاني نقبر احنا تنللو انجرا لهذا قارص انا لله مقبل بالله هذا مدارة ندحر لي اتنا وساعته 14 حيبه مدارة غزيس انا صدر 5 صدر كقلم مجمريا بخوينات جميرنا نير حزب انتاي غيرنا بوتو تمرت مهيمنت حزون كقطولنا لو مواصعنا حدنتنا يبلوم مرحتنا زلون مستتحتوا زل اكال يخونون حد عينس كنخون لنا ايو سرون افلالايس كلنا يولي كوينات اندلي احنا تحانيقنا بخسارنا سلتتحنا لا يناتي لافتنا مجمريا ناتي نقدر لنا تحانيقنا ناتا بقيمه توقتنا ناتا لنا سلاماوي كملس تخونا يملس ندحر زعب مالاد ما خودي للحزب تግራይ كقدد ምንም سؤالنا ما ينورري بريتوريالانا انا تقال سئلو لا بخنا عينا نبر مواصينا توديونا نقالس مواصو حدغا هلونا حزب تግራይ كله بحدነት ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ካዓስል ተኽኢሉ ይኽብሉ ዋና ዳይሬክተር ትካል መጽናዕትን ምርምርን ፖሊስ ትግራይ ዶክተር ተክላይ ተስፋይ ገሊጾም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ዝርዝር ሒዝልና ኣሎ حدقا هلونا حزب تግራይን كمي بحدነት مواصو كنانادي ግባብ ዝብል ዛዕባ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒ ዝገብሩ ዋና ዳይሬክተር ትካል መጽናዕትን ምርምርን ፖሊስ ትግራይ ዶክተር ተክላይ ተስፋይ ከም ዝገለጽዎ ሕዚ ትግራይ ብሰላሕታዊ ጽንተት ህዝባ ይሃልቕ ኣብ ዘለሉ ግዜ ንርከብ ምስ ባሉ ብክለመዳዊ ቅልውላብ ናብ ዘይተደልየ ጥፋት የምራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብሰላሕታ ክንጠፍእ ኩናት ዝኹሉ ናይ መዳፍዕ ናይ ኣውሮፕላን ግዛዕ ምዛእ ከየድልዮ በዛ ህዝንያ መንገዲ ከም ጨወሕ ይኸጥፈና يسرالو أو خف أخونا نازلنا أو وردتي نازلنا بايزوي كم محاورة تجارو نبهال محاورة تقمتنا يا قرشي كوينا نخلع لنا نبعلنا قرشي بنك تقمتنا يس نخلع لنا حري حزب تግራይ سلامكم زخونه زغلصو دكتور تخላይ ተስፋይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ነዚ ንክፈልጥ ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዝተገበረ ገሊጾም ቀዳማይ ሕርያ ናይ ህዝብ ትግራይ ካብ ቀደሙ ነትሕዙ ክበሃል ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ብተግባርና ገበረ ዝመፀ ስለ ዝኾነ መሪሕነቱን ህዝብን قدامي حريانا سلامي عالم لخ محورسه كفلت زي جورت عريلن نا إثيوبيا منغستي نافتو علك ملس ناو قلبو ملس تو زخوده زلو ناي شرح منغدي نخلتنا زي واص مهانو مطفئ مهانو كردا بزح صار تغري مواصو هلونا حزب تግራይ لهم ካብ ዘቀመጥዎ ሓደ ድማ ግዛትን ተማዛበትን ትግራይ ዝምልስ መንግስቲ የድልየና ኢሎም ከም መንግስቲ ደው እንተልካ ማእኸልካ ናብ ሓደ ማእኸል ይመጽእ تي ناي يخونو بوليتيكاوي ايكونومياوي وتادراوي ግዛዕ ውሳነታትካ ናብ ሓደ ማእኸል መጽኦም بقلطافه ديو بفጻጽማ ديو ናብ ሙሉእ ቁመና ዘምጸቃ ሕዝቢ ትግራይ ንሱ ያጠልብ ከም መንግስቲ ኮይኑ ክሰርሕ ክእለሎ ታኽን ገብሪና ዝንገብር ዘለና ሉዓላውነትና ክንረጋግጽ ኣለና ህዝብና ተበቲነሎ ናብ ቦትኡ ውሕስ ኮይኑ ክኣቱ ክእለሎ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋግጽ ኣሎ ህዝብና ዘሎ ሓራኽ ወጸሎ እዚ ካብ ሓጺር ግዜ አንጻር ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ብሓድነት ክዓስል ከም ዝግባእ እውን ገሊጾም እዮም ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታት ቀይሕ መስመር ቀሚጥና ኣፍቶም ቀይሕ መስመር ተቐመጠሎም ኩልና ተጋሩ ክንዓስል ኣለና ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ሰብዓ ካሬ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ዝዘነበ ከቢድ ዝናብ ንሓደቓ ተቃሊዖም ሚያዝያ 14 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ብዝዘነበ ሓያል ዝናብ ኣብ መዕቆቢ ማእኸል ሰብዓ ካሬ ልዕሊ 70 መንበር ኬንዳታት ሙሉእ ብሙሉእ ማይ ከም ዝኣተወውን ኣብ ውሽጢ እቲ ኬንዳታት ዝነበረ ንብረትን ቀለብን እውን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣተሓባሪት መዕቆቢ ማእኸል ኣይተግደይ በርሀ ከም ዝሓበርዎ እቲ ዝዘነበ ከቢድ ዝናብ ናብ ነፍሲ ወከፍ ኣባይቲ ብምእታው ነቲ ተመዛበልቲ ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ኬንዳታት ብምቕዳድ ንከቢድ ጉድኣት ከም ዝተቃልዑን ሓቢሮም ብሰንኪ እዚ ድማ እቶም ተመዛበልቲ ዘለዎም ንብረት ክበላሾን እቲ ንመዓልታዊ መነባብሮ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ምግቢ ሕሩጭን ካልኦት ቀረባትን ብማይ ተበላሽ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾነ
ምዃነ ተገሊጹ እቲ ሓደጋ ነቲ ኣብ ከቢድ ቁጠባውን ስነ ልቦናውን ቅልውላው ዝርከብ ህዝቢ ተወሳኺ ጸገም ከም ዝፈጠረሉ ዝሓበሩ ኣይተግደይ መንግስታዊ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ ኣካላትን ካልኦትን ነቲ ኩነታት ተገንዚቦም ህጹጽ ሰብኣዊ ምላሽ ክህቡ ጸዊዖም ንኹሉ ጸገማት ተመዛበልቲ እንኮን ዘላቒ መፍትሒ ዝኸውን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ጥራሕ ብምባል ዝምልከቶም ኣካላት ካልኦት ጉዳያት ብምጽናሕ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ዝምለሱሉ ኩነታት ንምምችቻው ብዕቱብ ክሰርሕሉ ምጽውዖም ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ሓቢሩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ ክልከላታት ኣብ ስርሖም ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ጥዕና እታ ወረዳ ብወገኑ እቲ ጸገም ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ንጸብጻብ ንጉስ ኣማረ ኤፍሬም ገብረኪዳን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ ክልከላታት ነዳድን መድሓኒትን ሕብረተሰብ ግቡእ ግልጋሎት ንኸይረክብ ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዘዘራረብናዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ጣብያ ጥዕና ጅጅቐ ገሊጾም ሕፅረት መድሓኒት እውን ኣሎ ብተወሳኺ ናይ መብራህቲ ችግር እውን ኣለዎ እዚ ኦኣር ኣለና ኦኣር ተባሂሉ ተኸፊቱ ያው ኣስታት ናይ 3 ሰሙን ኣካባቢ ጠፊኡ ዘሎ ጥዕና ትካል እዚ ጥዕና ትካል ጠፊኡ ማለት ሓደ ናይ ራራተር ስራሕቲ ጠጠው ይብል ኣሎ ሓላይ ዛ ናይ መጥባሕቲ ዝነበረት እውን ጠጠው ኢላ ዘላ ሽካፍ እዚ እኹል ባጀቱን ብዘይምላው ምክንያት ሓደ ነዳጅ ሙሉእ እየ ማለት ነዳጅ ብዘይምላው ከዓ ሙሉእ ናይ ግልጋሎት ኣምቡላንሳት ጠጠው ኢልን እየ ማለት ስለዚ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣዲታት ወታዲታት ናውስኸ ይኸሉ ማለት በተለይ ካብ ዝቐረበ ኣካባቢ ሰባ ናብ ጥዕና ትካልናስ خلنا ريفر خلنا ما تز كاو سلسلة زخنا ديتات مويتنا نانجوا مالتي وزورا كذي بزحت حكام مسألنا له بتلاقي أوز زلاو رجعتات مع السفح سلسلة زخنا تحت سبنا مع تقل زلاو زي مالتي سلسلة زخم رح يتخا من أروتي من نايم مالتي እቶም ሶም ሞያ ጥዕና ወሲኾም ከም ዝበልዎ ማህያን ክፍሊት ትርፍ ሰዓትን ብዘይ መርካቦም ንኸቢድ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገም ከም ዝተቃልዑ ወሲኾም ሓቢሮም ደሞዝ የለይ ብተወሳኺ ንሕና ሶም ሞያ ጥዕና ከዓ ናይ ትርፍ ሰዓት ልበሃል ክፍሊት ነርና እሱውን ካብ ዘቋርጥ 6 ወርሕ ገይርሎ በተለይና ዝወረዳ እዚ ማለት ብፉሊ እዚታት ተጻዊርና ግን እስካው ከዚ ንራማታት ኢና ኣለና ናሰራሕና ኢና ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ተጓሳቆይሉ እንያ ኣብ ጸገም ይንየ ማለት ኣብ ዘሎ ኩሉ ናይ በዓሉ ህይወት ዘለዎ ናብራ ዘለዎ ማለት ስለዚ ሓደ ሰው ለምሳሌ ኣና ዝተግልግል ተለኹስ ኣብ ትሕተይ ስማዓት ቢስም ለማሕድረም እንየው ማለት ስለዚ ናቲ ጸገም ማለት ኣነ ትጸገም ተለኹስ ምሳይ ዘለዎ ንጸገምሎ ማለት ሳቶም ካሊእ ነገር አገልግሎት ዝብነር ብዙሕ ነገር ይጉዳይ አለ ማለት ስለዚ ሓደ ደሞዝናውን ኣይዋህበናይ ዘለይ ዲቱን ይዋህበናይ ዘለ ማለት ብዙኻ ብዙሕ ጸገም ይበጽሐና አለ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ጥዕና ወረዳ በርገሌ የጭላ ሲስተር መሊኡ ገዙ በወገነን ብሰንኪ ክልከላታት ትጸገም ካብ እዋን ናብ እዋን እና ገደደ ይኸይድ በመህላው ዝምልከቱ ኣካል ብህጹጽ ፍታሕ ክገብረሉ ከም ዝግባእ ተላቤን ሶም ሞያ ጥዕና ካብ ህይወት ኣዴታቲ ህጻናት ከድሕኑ እንድሕር ኮይኖም ቅድሚያ ሰሙን ክድሕኑ እዩ ዝግብኦም ከይተመገበ ከይበልዐ ከይሰተየ ንሓንቲ ማኣዲ እውን ክጸንሕ ስለ ዘይኽእል በዓል ሞያ ብፍላይ ከዓ ናይ ከባቢታት ኑሮ ብጣዕሚ ይኸቢድ ናብ 8 ወርሕ ኣውፂር ኣሎ እቲ ናይ ትርፍ ሰዓት ክፍሊት ዘይተኸፈሎም እቲ ናይ ማህያንካ ካብ ጥሪ ጀሚሮም ናብ ዘሎ ክፍሊት ኣይተፈጸመይ ኣብዚኣ ፌደራል መንግስቲ ሓደ ነገር መፍትሒ ተዘይቕሚጡ ከቢድ እዩ ብፍላይ ምስ ነዳድን ኣምቡላንስ ዘሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተጋሩ ሕዝውን ኣብ መገዛዕ ዓዶምን መረበቶምን ከም ካልኣይ ደረጃ ተቆፂሮም ብዘይ ምቁራጽ ይስጎጉን ዘይዛረይ ጽንታ ይፍጸሞምን ከም ዘሎ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዕላው ገይሩ ብወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝተጎበጡ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሰበስልጣንን ሓይልታት ጸጥታን ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ገበን ይኣስሩ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሎምን ማሕበራዊ ግልጋሎት ናይ ምርካብ መሰሎምን ብኸቢድ ይግድቡ ከም ዘለው ሂዩማን ራይትስ ዎች 14 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ካብ ዞባ ምዕራብ በሓይሊ ዝተባረሩ ኣማኢት ኣሽሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ጊዜያዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ይርከቡ ዝበለ ሂዩማን ራይትስ ዎች በቲ ዘሎ ኩነታት ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ውጥረት ይጋድድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ትካል ተጣባቕ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዎች እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ንህዝቢ ብሓይሊ ምፍንቃልን ምስጓግን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክበሃል ከም ዝኽእል ድማ ኣጠንቂቑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ኢድ ዘለዎም ሰበስልጣን ከም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝበሉ ካብ ስልጣን ከውርድን ክምርምርን ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ድማ ኣብቲ ዞባ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል
ነጻ ትካል ክምድቡ ይግባእ ዝበለት ጸብጻብ ተመዛበልቲ ናብ ቤቶም ዝምለሱሉ ኩነታት ውሑስ ብፍቃደኝነትን ሰብኣዊ ክብሮም ብዝሓለወን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ሂማን ራይትስ ዎች ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጥ ብምግባር ነቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስቅያት ደው ከብልን ነጻ ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብቲ ከባቢ ንኽኣትውን ድማ ጸዊዑ ከም ጸብጻብ ጸጋይ መኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ፕሪቶሪያ በስልታዊ መንገዲ የፍርሶ ከም ዘሎ ማሕበር ተሓለቕትን ልምዓት ተጋሩ ኣገንዚቦም ኤፍሬም ረዳኸኝ ከም ሰዓብ ጋርበልናይ መንግስት ኢትዮጵያ ንውዕል ፕሪቶሪያ በስልታዊ መንገዲ የፍርሶ ከም ዘሎ ማሕበር ተሓለቕትን ልምዓትን ተጋሩ ገሊጹ መንግስት ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽፈርስ ንልዕሊ 2 ዓመታት ብቐጥታውን ስልታውን መንገዲ ክሰርሕ ከም ጸንሐ ኣብ ዋና ከተማ ዓባይ ብሪታንያ ለንደን ዝመደበሩ ማሕበር ተሓለቕትን ልምዓትን ተጋሩ ዕላው ኣብ ዝገበሮ ጽሑፉ ኣፍሊጡ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ከበድቲ ዕጥቂ ምፍታሕን ሰራዊት ትግራይ እውን ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ክጽምበርን ዝብል መምርሒ መንግስት ትግራይ ከተግብሮ እንከሎ ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያ አንጻሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ኣብ ሱዳንን ተፈናቂሎም ዘለው ተጋሩ ናብ መረበቶም ከም ዘይመለሶም ድሕሪ ምግላጽ እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ተወሳኺ ክጸንት ከም ዝገበረ ሓቢሩ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ በቲ ውዕል ዘይምምላሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምድኻም ከም ዝተጠቐመሉ እቲ ማሕበር ኣረዲዩ ኣብ ልዕሊኡ እውን መዋቕራዊ ስነ ምህዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይቕየር ከም ዘሎን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካልኦት ዕጡቃትን ኣብ ተከዘ ንኽውደቡን ኣብ ሃፍቲ ሕርሻ ወረዳታት ቃፍታ ሕሞራ ወልቃይትን ጸገዴን ዝፍጸም ዘሎ ጨፍጫፍን ምፍንቓልን ህዝቢ ከምኡ እውን ውራ ፍርያትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ደው ዘብሎ ስቕ ኢሉ ምርኣዩ እውን ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽፈርስ ካብ ዘለዎ ድሌት ዝብገዝ ከም ዝኾነ ዘመላኽት ኢሉ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ በጀት ማህያን መሰረተ ልምዓትን መድሓኒትን ነዳድን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኸልኪላ ምህላዋ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽፈርስ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ማሕበር ተሓለቕትን ልምዓትን ተጋሩ ኣገንዚቡ ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥሜትን ሞትን ዘድሕኖ መንግስቲ ክህልዎ ከም ዝግባእ ማሕበር ተሓለቕትን ልምዓትን ተጋሩ ኣተሓሳሲቡ ዝቕጽል ዘሎ ሰላሕታዊ ኩናት ናብ ዝተሓላለኸ ጸገም ከኣትዋ ከም ዝገበረን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ተመዛበልቲ ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ገሊጸን ንዝርዝሩ ትዕግስቲ ኪሮስ ኣብ ከተማ መቐለ መዕቆብ ተመዛበልቲ ዝርከባ ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕዚ ፍትሒ ዘይረኸበ ኣብ ልዕሊአን ዝተፈጸመ በሰላ ጾታዊ መጥቃዕተን ብኸምዚ ይዝክርኦ ጓል 8 ዓመት እያ ካብ ኣጋጣሚ ኣቦይ ኣነ ገና ከይተወለድኩ እዩ ሞይቱ ካብኡ ግን ቆሪባ ሰጊዳ እያ ትነብር ነይራ ሽዒት ግን ብጣዕሚ መስተሕካሕ እዩ ነይሩ ንዓየይ ደፊሮ ንተኸብርቲ ኣነ ካብ መንእሰይ እየ ክፀወር ይኽእል ዋላ ትምትኩን ምንም ይኾነ ንሳ ግን ቆሪባ ሰጊዳ ትነብር ዝነበረት ኣዶ ካብ ዓለማዊ ነገር ወፂኣ ኣብ ናይ ነብሳ ኣብ ምቑራብ ምስጋድ ኣብ ጸሎት ትሕልፎ ዝነበረት ንዓኣ ለሰቐይዋ ምንም ክብሎ ይኽእል ብንውርን ብዘይንውርን እያ ተጫዊቶማ ሓወይ እውን ነይሩ ድፈራ ተብሎ ኣነ ኣይደፍርን ለደይና ለሓፍቲ ከመይ ጌራ ደፍር ምስ በልዎ ላበይ ከም ዝወስድዎ ይፈልጥ ብገዛ ትግራይ ተዝጉስጓስ ክንደይ ጉድ እዩ ዘሎ لا حكمنا خي وصحافيرن أنيش تقشيتات نحنا مونوكسيتات هنا كملنا خنزاربي لنون بحمام لا كانسر لا برماز الكانسر تغيروا زموتان يوعي تجارب مخنا زبدل زي بتصحنا نبر بصراحنا يسرحتي يلا بدلنا يبدل يلا أنا ماتنا دارتن قراتنا يترخبنا نقول كوينو عدنا مستدفرينا تدفرنا نحنا بخلت يزبط صحنا يو نحنا بهوت سلزلنا نزرزر لنا بهوت زي اللي هذا مالها قصلا الحزنا وشت رأي بلن سمع زي بلن ون اللوانا بدل زبط صحلنا نعنا أحقي قربون أي تطيقون إذا غيركم تباهلوا لطيقلنا أكال يلن كم من قصتنا جميرو እተን ግዳያት ጥቃት ዘብፅሑልን ኣካላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ክከሓሳን ድማ ፀዊዐን ሓንደሉ ፍትሒ ቶም ገበነኛታት ቶም ጆኖሳይደራት ቶም ናብ ቦታና ናብ ገዛና ኣትዮም ዝደፈሩና ላማህፀና ክንደይ ሚስማርን ክንደይ ሓሸዋን ክንደይ ባዕድ ነገር ለእትልና እዚኦም ቃሪዮም ቅድሚ ሕጊ ኣባና ክብቅዕ ሕብራዊ ጉዳይ ዓዲ ሓቂ መቸም ዕድመን ጥዕና ንሃበን ሳና ብሂወት ዘለዋን ዘየለዋን ብሰንከን ኢና ጠጠው ኢልና ንሕና
ዝበጽሐና ጥቕዓት ብኣና ይብቅዕ ዝበላእተን ወገናት ትሕዝውን ብሰላሕታዊ ጽንተት ኣብ ዝተሓላለኸ ጸገም ወዲቕና ኣደዳሞትን ስቃይን ንኸውን ስለ ዘለና ዘሎ ፈላላያት ፖለቲካ ብምጽባብን ሓድነትካ ብምጥንኻርን ጸገምና ክፍታሕ ይግባእ ድማ ይብላ ማለት ታድሮን ያ ዘላ ታጥይት ያለ ትኮስ ዘላንዲ ብሰላሕታዊ ኩናት ሕዚ ይግሪድና ነው ታንሽተን ቅርሺ ዝነበረትካ ውጽኢኽስ መድሓኒት ክትገዝእ ላይ ትኽእልን ወድኽ ብጥሜትና ሞተ ዳቦ ገዚእ ክትብየ ይትኽእልን ትራንስፖርት የለን ሓንቲ ተሓሚመስ ላፍታ ዋን ስቶፕ ሰንተር ወይ ዓይደር ክትከድስ በቃ መንገዲ ስለዚ የለ ትራንስፖርት ስለዚ የለ ኣብ ኪንዳ እያ ትሞት ዘላ ሕዚ ይግሪድና ዘሎ ሕዚ ምንም ሓገዝ የለን ኣብ ጥሜት ኣለና ኣብ ዕርቃን ኣለና መናጽሄ የለና በቃ ኣብ ኪንዳ መኺኺ እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ጠጠው ኢሉ ባንክ ጠጠው ኢሉ ሕክምና የለን በቃ ንሕና መሪሩና ዘሎ ጸገምና ክንገልጽ እንተ ደሊና ኸኣኒ ክንገልጽ ኣይኽእልን ኣይንኽእልና ሕጂ ይካየድ ብዘሎ ኩለ መዳይ ክልከላ ንተወሳኺ ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ቁጠባውን ጸገም ተቓሊዕን ከም ዝርከባን ዘሎ ፈላላያት ብምጽባብ ልዝብ ብምግባርን ቁልጡፍ መፍትሒ ክቕመጥ ይግባእ ዝበላና ድማ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ክኢላ ስርዓት ወፀታ ህጻናት ዝኾና ወይዘሮ ባንቺ ነጋ እየን ታጥሜተን ሒዘን ተቓንዘን ሒዘን መድሓኒት የብለንን ምግቢ ጥራሕ ኣይኮነን እነዚአን ዘድልየን መድሓኒት የድልየኒ መዓልታዊ ሞዴስ የድልየኒ መቀያየር ፓንቲ የድልየኒ ሳሙና የድልየኒ ካብኡ ሓሊፉ ትሪትመንት እውን የድልየኒ እጅኹ ዝብሉን የድልየኒ በቃ ዝቢሮና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብጥራዓን እዩ በቃ መሊኡ ዝውዕል ሓብና አውደ ዓመት ሕዚ እዚያስ ምንም ኣይረኸባን መፅአን ናብዚኣ እንዳተመላለሳ ንሕና እውን ጨኒቑና ካብ ዝቢሮና ሃድመሉ መዓልት ኣሎ ብተዛማዲ ዜና ግዳይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሰንኪ ክልከላ መድሓኒትን ግልጋሎትን ንሞት ይቃልዓ ከም ዘለዋ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ሕዚ እውን ትዕግስቲ ኪሮስ ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና እያ كم من متنعتي كومشن جونسايد أبى تكراي بستخايدة جونسايدا وكيناتن ورارن لعل خلت تميتن سامانين شدشتن شحدة كانستيو ستاو متقعتي كم استفدت زمن كابزياتن دما بزقات من محورا وتسعنو اتن أقل قلوت حكمنا نكرخبا عرسن زقالعا عسر شمون تشحدة كانستيو ترح كم مزخونا وجل سرعة سوتا بيروت عنا تكراي أي تمورات خلقايو يقلصون دارقا لعلي 4 مليون لأخلاق ديتات حوات إلوون حلف إلوون هزانات دك توعتي حاويسو كم ناتب خوينات قدات خوينانين محبر سبب للو صقام مليس خلعتن بدلنياتات مقبار ويم دغنا كاب بيت سبن كبصحن دخل صعنتو كاب محبر سبن كبصحن دخل صعنتو بمسكاف حد حدين دارغالا كبيد حمام بصحيولا سوق الولاني واين جن يليلو حمام دفيون اشكع خزي حزي لا مصاين حدش خوينان ناخلتش 13 ناخلتش 14 يلون ناخلتش 15 متጨረሻ هزون لمصاني واين مالتي بزعمت زي 18 حكا بخنا قلقلنا منغسي ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝገበሮ ኩለ መዳይ ክልከላ እተን ግዳያት ብፍሉይ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቐን ከም ዝርከባን ንሞት ይሳጥሓ ከም ዘለዋ ኣይተመብራቱ ኣረድዮም ካሽ የለይ መድሓንቲ የለይ ነዳዲ የለይ ዘሙዝኒኦ ክልከላታት ንኩሉ ሰብ እንዲትጸገም بالتفلي ملكو عندنا الجدد يجورا بالعلي أنت قنت له مخنياتو عابل العلي أن بتصح صقم بتصح وين تو محبرة سبو دقافة يخون سرحان سئينن نورأن سئينن دقافة يبلنن سبوون دقافة يخونن بحصير مالت خالي سبكو بقليل خيدس حمزة صقيماتني أو حمزة أقول ليه ستامت قاعد سلل بتصحني لن عفوت أنا الزاربان ردوني يبلن عديتات سكاب تدفيرن كان مدفرت حليفن دغنا تاي هنا لله كانسر امعبي لنا له سانو غبو حكمنا كاو حليفون حد غزيون بقليل كحكم لغبو نغراتم تلو لا حكمنا كمصالون والحصرت يحلوم تنعسن ايسن لبنا دغ فيه زيتاتيتو صقم له سوون لا ترد يخونه بعوي جن تو ناي بتهاجر بصح له خلخلا تعوي صلوا عبللي قدات صتاو متقعتي وين له قدات صوتاو متقعت زخونا زدلين حكمنا واقلقلوت نمهاب ابزي كاللو كم زبصح دما ايتمبرات قليصوم هذا كلته غدات الله فلاي سنون تغودين الله بسنه سرعه الحكمنا يني يخونان مخنياتهم اخو الحكمنا قرب سلليونا كالاي تبعنا ما يوني غد الله حق المنغار هذا سب بزح سبب قمت وشت زيتو ناتاتن صقم زلبصحن بدل قليل يخوني سمعت لخا راسك حممي كالاي እንደገና ክትሕክማ ላኻልኻ
بمويخا حكيم خاتايتا حمل لله تفلت لها جن بسنكي حصره تقرب يدخا طرح تكون تلو خال اي حمامي لسمعك على قدميت خامت تبكي تلا ويتحزن تلا ليتحكمت تلا لسمعك انتن لتب على ما يون قليل اجندا يخونن مالتي እዚ ጸገም መሰረታዊ ፍታሕ ንኽረክብ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከብ ትግራዋይን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ተሓባቢሮም ክሰርሑ ተላብዮም ፍላይ ንዘን ሓትን ኣዴታትን ጉቡእ ዝኾነ ምላሽ ንምሃብ ግን ዓለም ክፈልጥ ኣለዎ ክረባረብ ኣለዎ ከምቲ 2014 بخفيل 2015 ኢሉውን ቅድሚኡ ነረ ናይ ዓለም ክፈልጦ ዝግበር ነረ ምንቅስቃሳት ክወዓው ኣለዎ ሓቂ ነገር ካብ ትግራይ ጀሚሩ እስካዕ ዓለም ለኸለለው ዋላ ውሽጥ ትግራይ ለለው ናይ ሃገር በቀል ክኾን ክእሉ ዓለም ለኸ ክኾን ክእሉ ዋላ ናይ UN ድርጅታት ክኾን ክእሉ እዚኦም ኩሎም ተሓቢርና ለለና ጸገም በትክክል ክንሸጠው ኣለና ባህላያ ያነ ኩሉ ሰብ ክሸጥ ኣለዎ Comprehensive Specialized Hospital University Aksum ምስ ፕሮጀክት ኪር ብላይንድነስ ብምትሕባር ን800 ወገናት ነፃ ሕክምና ዓይኒ ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ሜዲካል ዳይሬክተር ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዶክተር ጸጋይ ተክለሃይማኖት እቲ ካብ ሚያዝያ 14 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንተኸታተልቲ 5 መዓልትታት ይወሃብ ዘሎ ግልጋሎት ሕክምና ካብ ዞባታት ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ተመርሚሮም ንዝተሓረዩ 800 ወገናት ተጠቀምቲ ዝገብር ኢሎም እዚ ይወሃብ ዘሎ ግልጋሎት ሕክምና መጥባሕቲ ስብሓ ዓይኒ ጸጉሪ ዓይንን ካልኦትን ከም ዘጠቃልል ዝገለጹ ዶክተር ጸጋይ ኣብቲ ወፍሪ ነፃ ሕክምና ልዕሊ 9 ሞያ ጥዕናን ደገፍ ወሃብትን ይሳተፉ ከም ዘለው ኣብሪሆም ተሓከምቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝረአ ዘሎ ጸገም መጓዓዝያ ከይጽገሙ እቲ ሪፈራል ሆስፒታል ከም ዝሽፍንን ምግቢ እውን ይቐርብ ከም ዘሎን ዝሓበሩ እቶም ሜዲካል ዳይሬክተር ተሓከምቲ ነዚ ተገንዚቦም ሕክምናኦም ብዝግባእ ክከታተሉ ሚዒዶም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ብምስዓብ ድማ ስፖርታዊ ጸብጻብ ናባኹም ክነብልና ምሳና ጽንሑ سلام كميت علو كرات تملكتنا نسعى زورنا يوم زينات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم سلام ناس ملاش بروجكت بشكليتا نورو اب مبقع سجنات قدمتي تنتف مهلاوا قليتام يوهانس شبر توسخلو لمدي قدم بشكلتا سور كتكل اب عمر برب كاب زركبا بروجكتات تتقس بروجكت بشكلتا نور دليت تعود زحادروم قلعن سجناتن ترنيفه بسرعه لممد كله تقسم مالام خرسنا تدرينا قاتينا تكسفر كل سيدا مسرع هون قوادا درسا قاسمي دسيل ودر غلير اني عودك كتر اخل حسب طعمي زمستحكاك اخو نورو يسلطني قلم سولنا نور مت اب كتما عدغرات تركب تا بروجكت مسرتاو لمدي مس سبورتاوي تحستو تسنقم كمزلا سلطنتي يوناتان برهه مچوت هايله سايمون جيتاچون كابيتال غرماين غليصوم طعمي صبو ترنغي طعمي صبو زي يسوي يغل بزح يسرحنا ليت قطري قرص حي كيله يسرحنا نا صبو ترنغ ها فتو ددر صبو لوطن مصح انصار لنا وساعات 10 حدا قالنا نسلطن كاو لوطون اسلطلانون طعمي صبو نغورو صبو كله ودلنا كاين وبطعمي صار نورم نحنا خن سرح خنصرسي طعمي زحجزنا نور أسلطان بروجكت نور رمضان اتوم سجنات جنا كابسور كوسكيسكا معباي اب تكنيكاوي بقعاتهم عزوز تراكم زلو حبيروم كله تكنيكالي تكتيكن كل نجرنا رأخايم سلتخيل بشكليتها ملكتهم بو انصار بنقسناتهم كجمهور خلو ناوقعو سلازخدو بتاع محارف نخونيام دخدونا صبغوت ወይ ከዓ ጽብቕ ትሬኒንግ ይሰርሑ ልካዮም ልካ ከተአመን ማለት ነው ምትባዕ ወለዲ ከም ዘይተፈልዮም ዝገለጹ ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ብሽክለታ ኑር ርሑቕ ዝጥምት ራእሲ ኢሎም ተበጊሶም ዓላማይ ኣብ ዝለዓል ደረጃ ክበጽሕ ደልኝ
بقى تور د فرانس كودادر دلي بقى خاوصا كم بكاتر كاب وشت ما خمنا ايغدو بخلت صقاي امان تخلى هيمانتو قصالي يا بدن برتي اسرحه مسناي زغاهر مسناي فزغاهر سرح طاري تيلو تور د فرانس قال دغزلو وددا ترو اندا قال نمو وددار كم كاتغراي تخوينو امان عقا امان الى هيلم كيل كوجه تخوينو اجناتان بالله هم امان طالمنت تور فرانس مسن بنيام غرمه كاو او هو دس يلني ጠንካራታት ቆልዑ ኣለው ከምና ኣማን ከም ደስታ ዓለም ኢፒኤፍ ዘለው ከምና ኣማን ሃይለ ሚካኤል ከምና ኣማን ተክለ ሃይማኖት ከማን ሆስቶው ያው ብዙሓት ጎዛትን ያው ኣማን ተወለመትን ናይ ግዱ ማለት እዩ ከማኣቶም ጠንካራታት ኮይኖም ኣብዚ ብጽሕ ወጽሑ ኢልና ንሓስብ ሎሚ ኣብ ጾታ ዋንጫ ኢትዮጵያ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ መቻል ሰዓት 9 ክትራኸብ እያ ትማሊ ሰዓት 9 ምስ ቦዲቲ ከተማ ጾታ ዘካየደት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ፍጹም ኣለሙ ቦና ዓሊን ፕሪንስ ኦፌሬን كل بزمزقب ونشتات 3-2 تعويتا نافرق ፍጻመ محلافا يفلت ጾታ 40 ፍጻመ ዋንጫ ኢትዮጵያ ጽባሕ ቤንቺ ማጂ ቡና ምስ ኢትዮጵያ መድን ቀዳም ድማ ነገሌ አርሲ ምስ ሲዳማ ቡና በተመሳሳይ ሰዓት 9 ዝካየዱ ጸወታታት እዮም امبارك زغوركم تملكتنا نسعد زنورنا زينات سبورت نزل مثل نيرم نمكتالكم نمسكن سلام يقندلنا سلامون ساعات زمرتنا يوم زيناتكم ابزازينا سلت مكتالكم ازين اينا نمسكن بروح معتي